Hi guys, karibuni kwa channel yangu. Kama jina naitwa Mugesha na leo niko hapa nataka niwafundishe jinsi ya kukata backless yenye ina nyonyo yake ya ndani kwa ndani. Yaani iko na inbuilt bra, iko na sidiria ya ndani. Kwa hivyo leo nataka niwaonyeshe jinsi ya kukata backless yenye ina sidiria ya ndani. Nimefundisha kuhusu jinsi ya kukata backless, jinsi ya kukata rinda ya mwendo kasi ya mgongo wazi katika video hii ambayo iko nyuma ya hii. Kwa hivyo kama hii nitafanya kwa mwendo wa kasi kidogo kwa sababu nishafundisha. Kwa hivyo kama unataka uelewe kwa makini, nenda kaangalia hiyo ya kwanza, alafu hii uje uangalie kuangalia vile ya kuweka tu hayo manyonyo, jinsi ya kuchukua vipimo vizuri, kwa sababu kila mtu ana ziwa yake ya kumfaa. Huwezi sema vipimo vyote tutatuma kila mtu. Nitakuonyesha jinsi ya kuchukua vipimo ya ziwa ya mtu, jinsi ya kuweka mpira ili itoke kiwango chake perfect kwa mwili wake. Okay, kwanza kabisa tushatengeneza dera letu, tumeliweka hapo. Alafu tutachora ule mstari wa kuanzia. Kama hujaanza kuangalia ile video ambayo nilikuwa nimefundisha, ndio angalia ndio uje hapa. Nimeweka vipimo vya bega. Bega yake ilikuwa ni 16, nikaweka alafu nikaongeza inchi moja ya balance ama za allowances. Kwanza nimesema acha nikate hiyo. Alafu nichore inchi 1.5. Hiyo inchi 1.5 ni elastiki pale, si ya elastiki. Hiyo inchi 1.5 ni ya kupitisha zile kamba kufunga kule mgongoni. Nikishachora hivyo nimeweka vipimo vangu vya bega, alafu kaongeza inchi 1, alafu hapo nikatoa inchi 3 nikapiga ule mstari. Alafu nikaweka vipimo vangu vya kifua, nikaongeza inchi 3 nikapiga hivyo. Alafu nikaweka kamba hiyo inamwaika. Nikakunja hivyo, alafu ndo nikaikata. Sawa, unapopima pale kwa ile line ya bega ondoa inchi 3, ndio ile zile kamba zikunyonge pale kwa kiuno. Nikitaka kutoa ya nyuma sasa nitakunja pale ambapo hiyo nimechukua vipimo vyake vya kifua, nitakunja namna hiyo, alafu nichukue kile kipisi kingine cha dhera, au kama una kitambaa chako unakunja mara 2 hivi. Alafu unawekelea hivi. Unaikunja hivi ndio tupate ya nyuma. Ya nyuma kumbuka ni mgongo wazi, hakuna kitu huko nyuma. Sawa. Urefu wa mgongo wake wazi ni 12. Alafu elastiki yenye tutaweka hapo ni elastiki inchi 1.5. Kwa hivyo nitapima inchi 2. Ndio nikipiga overlock nikikunja tu mara moja hivi nikipigilia kwa mwenzake napata tundu ya kuweka ile elastiki ya kuvuta elastiki. Alafu nitakata namna hiyo. Alafu ni shape hivyo. Hii natumia kitambara cha dera ambacho kishashonwa tayari, lakini ukiwa na kitambara chako tumia mita 2.5. Kwa hivyo hapa na mbele na niko na nyuma. Okay. Sasa nataka naonyeshe jinsi ya kutoa ile nyonyo, ile nyumba ya nyonyo ndani, sidiria ya ndani. Zingatia hapa, nitatoa inchi 3, alafu nitatafuta inchi 6 pale ziko, nitaweka alama. Alafu hapo kwa inchi 6 nitatafuta kutoka kwa bega yake mpaka chini ya manyonyo. Nitatoa inchi 3, nitapata line ya acha nionyeshe. Nitatoa inchi 3, nitapata inchi 6 pale ilipo nitaweka. Alafu kutoka hapo kwa bega nikitoa inchi 3 nitatafuta alama za chini ya manyonyo yake. Alafu nitapiga hizo line namna hiyo. Nitarudia tena, video itaanza. Nitatoa hapo ile nyembo nitapata hapa kwake nilipata 10. Sawa. Nitatoa inchi 3, nipate 6 niweke ile alama ya kwanza pale. Alafu kutoka kwa bega mpaka chini ya manyonyo yake ndio nitapata hiyo alama ya pili hapo, hiyo ambayo nachorea mstari hivi. Sawa. Sasa hiyo nafasi ambayo nitakuwa nimepata hapo ni yake ni 10. Hiyo ndio nyumba yake ya nyonyo ambayo tutatoa. Tena nitatoa inchi 3, nipate inchi 6, pata inchi 6, alafu nitafute chini ya manyonyo yake ambayo nilikuwa nimempima, nitapata ni hiyo line hapo ambayo napiga. Rudia tena hiyo video mpaka uelewe. Na hapo hiyo ambayo nitakuwa nimepata hapo, hiyo ni chumba chake sasa cha nyonyo zake. Nitatoa inchi 3, nitafute inchi 6, nipige huo mstari hapo ambao napiga kwa inchi 6. Inchi 6 ni ya kila mtu. Lakini hii ya chini ya manyonyo hii ambayo napiga lazima upige upate ni ngapi. Yake nilipata kutoka kwa bega mpaka chini ya manyonyo ni 16. Alafu nafasi nikapata hapo ni 10. Ukishakuwa na hiyo 10 weka kwa akili, alafu tutakuja tukate. Saa hizi nataka nitoe mishipi zile zake za kuingizia pale kwa bega pale, kwa mabega ile ambayo inaingia pale kwa shingo. Nitapima inchi 2. Alafu nipige mstari, alafu nitavitoa vipande vitatu. Inchi 2, urefu nilifanya kama mita 1.
kama unatumia dora utatumia vipande vitatu. Utatoa hicho kipande cha kwanza namna hii, alafu wekelee juu, utoe kingine, alafu wekelee tena utoe kingine. Lakini kama ni utumie kitambara, wewe toa tu mita moja. Kwa hivyo hapa na vipande vitatu. Nitavitoa niende nikavishikanishe vyote, alafu nitengeneze ile kamba. Nishafundisha kutengeneza kamba, sitafundisha tena kwa ile video iliyopita. Kwa hivyo narudia, naenda kuangalia video nyingine ili usitaki hii video iwe ndefu. Sawa? Hapa nina kitambara nimetafuta ya kutengeneza sidiria yetu ndani. Kwanza kabisa nitaanza na kutoa 1.5 inchi. Hii 1.5 inchi ni ya kupitisha elastiki juu na chini kwenye hiyo sidiria yetu. Piga mstari namna hiyo. Alafu hapa, kuanzia hapo kutoka kwa mstari paka hapa nachukua 10 inchi zile ambazo nilipata kule nikipima. Hiyo ndo ni nyumba yake ya sidiria yake. Napiga 10 inchi hivyo. Natia mstari. Sasa hiyo ni nyumba yake ya nyonyo yake. Kwa hivyo yako, kama yako ulikuwa umepata ni 8, kama yako ulikuwa umepata ni 7, hapo ndo unachukua 7 yako. Alafu naweka tena 1.5 inchi ya elastiki. Itakuwa na elastiki juu na itakuwa na elastiki chini hii sidiria. Alafu nipige mstari tena. Kupata hiyo line ndo ile hicho kibox vile nilipata, nilichukua vipimo vyangu vya kifua ambao ilikuwa ni 40, nikagawanya mara 4 nikapata 10, nikaongeza 3 inchi ndo nikapata hiyo. Unaona vile napima? Nikapata 3 inchi. Kwa hivyo ilikuwa ngapi? 13. Sawa? Unagawanya kifua chako, unaongeza 3 inchi, unapata 13. Huo ndo urefu wa sidiria yako. Kata. Alafu naonyesha jinsi ya kutoa hicho chumba. Nitakata hizo nitoe. Niwe na nafasi ya kukatia vizuri. Naleta hii dera. Naonyesha kitu. Unaona pale tulipokuwa tumechora. Naweka vizuri na lengana. Hapa na hapa. Ukikunja hapa na hapa, yangu nilipata 10. Sawa? Ndio utakuja uweke hapo. Naona mmenielewa sasa. Sasa utakwenda ushone hivi na ushone hivi tena. Ukitaka kujua elastiki yako ni kiasi gani, chukua kipimo chako cha kifua, gawanya mara 4, utapata kipimo chako ambayo yangu ilikuwa ni 10. Sasa hiyo ndo elastiki yangu. Baada kwa nishaenda kutengeneza hapa sehemu za elastiki, ni yangu ilikuwa ni 10 kwa sababu kifua ni 40, alafu nikakelea pini hapa, nikaendelea kuongeza mpira wangu. Nitaweka hizo mipira, alafu nitashona huku mwanzo kama vile tunashona mipira tu kama kawaida, nitaweka juu na chini. Usisumbuke na kumpira utachukua kiasi gani. Chukua vipimo vya kifua, gawanya mara 4, yangu ilikuwa ni 10, ongeza 1 inchi ya kushonea kona na kona, nusu inchi, upate uingize hapo. Basi.
Ukishashona tunakuja hapa tunachukua ile dera yetu. Unaona hiyo nafasi hapa? Hiyo nafasi sasa ndio nafasi yetu ya kuweka sidiria. Unaweka hapa. Penye nilikwambia unashuka chini na inchi 6 baada ya kuchua 3 zako juu. Sawa, unawekelea hivi. Unagonga kwanza, unashona tu na laini, alafu unakuja unashona makwapa, ile ambavyo ndio nafundisha kushona makwapa. Unashona hiyo kwapa, alafu ndio ukuje ushone kule juu kwa shingo. Kwa kuweka samahani, unakuja unashona kule kwa shingo kule ambako tunaweka zile laini za hivyo. Unakuja unashona hapo kwa shingo. Kusheka maneno yako. Wacha nitakuonyesha vile inakaa. Okay. Umeshona hivi ndio inakaa. Unaona unashona. Ukishaongelea juu unakuja unashona kando kando vile tunashona. Alafu inakaa hivi. Hiyo ndio sidiria yako. Sidiria nzuri kabisa hii. Hata haina haja uvae masidiria kweli ukiweka nini kama hivi. Zamani nilikuwa nadhani hizi sidiria ni za watu wadogo pekee yake wenye na vifua vidogo, lakini huyu wangu ana kifua kikubwa na nimemtengenezea sidiria na hata iwe nyonyesha na imekaa vizuri sana. Kwa hivyo kama umefurahia video hii, imekunufaisha kwa mafunzo, tafadhali like, share and subscribe kwa watu wengine ili wapate kujifunza. Until next time, bye bye.